तक की हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 873 हो गई। पाकिस्तान में 1352 नए केसेस रिपोर्ट, मरीजों की तादाद 40,151। जिना हॉस्पिटल कराची के प्रोफेसर ARJ जमाली भी कोरोना में मुब्तला। अब तक 11,341 अफराद सेहतयाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार की मुलाकात। पंजाब में 7 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हो चुके। उस्मान बुज़दार को टाइगर फोर्स के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि टाइगर फोर्स के नौजवान मुतासिरा बहन भाइयों की मदद की नई मिसाल कायम करेंगे। मुल्तान में गंदम जखीरा करने वालों के खिलाफ जिले इंतजामिया का क्रैकडाउन। कबीरवाला बस्ती नाईवाला में गोदाम पर छापा। 5,000 मन गंदम कब्जे में लेकर खुराक सेंटर मुंतकिल कर दी गई। गोदाम मालिक मौका से फरार। विफाकी हुकूमत का ईद उल फितर पर 6 रोज की तातीलात का ऐलान। 22 मई से 27 मई तक छुट्टियों का नोटिफिकेशन भी जारी। छुट्टियों के दौरान तमाम बड़े कारोबारी मराकज, अवामी मकामात और दुकानें बंद रहेंगी। अशियाए जरूरिया की दुकानें, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे। भारत ने अफगानिस्तान में हमेशा मनफी किरदार अदा किया। काबुल हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कायम तालिबान टीम के सरबराह अब्बास का इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, नई दिल्ली अफगानिस्तान में गद्दारों की पुष्टपनाही करता है। और कराची वाले हो जाएं होशियार। महकमा मौसमियात की आज से 5 रोज तक हीट वेव की पेशगोई। पारा 39 से 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। अवाम सुबह 11 से शाम 4 बजे के दौरान बिला जरूरत घरों से निकलने से गुरेज करें। मेट ऑफिस की हिदायत। अहम खबर से आपको आगाह करें, डीजी मेरा और PD 13 प्लान ने काम दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, करप्शन के संगीन इल्जामात का सामना करने वाले नॉन कैडर DG मंजूर कनासरो और प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलजार खुश का गठजोड़ सामने आ चुका है। गोरख हिल्स पर बजट खत्म होने से चंद रोज कबल करोड़ों रुपए के कामों के नाम पर नया टेंडर खामोशी से जारी कर दिया गया है। करप्शन का संगीन मामला है और आपको ये भी बताएं कि एंटी करप्शन की जानिब से नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। इम्तियाज चांडियो मजीद बताएगा, ये केस अब क्या रुख इख्तियार करेगा? जी, ये बिल्कुल अलग मामला है क्योंकि गोरख हिल्स जो सिंध के कोमहरी कहलाते हैं उस में पहले भी 2 अरब रुपए से जायद की करप्शन का जब मामला आया था तो 2 साल पहले जो है इसी प्रोजेक्ट डायरेक्टर गुलजार खुश जो बरसों से वहीं तैनात थे उसको ओहदे से हटा दिया गया था। अब कुछ दिन पहले ही जो है उनको दोबारा यहाँ लगा दिया गया है बतौर प्रोजेक्ट डायरेक्टर। और इसके साथ साथ जो नॉन कैडर DG हैं जो गैर कानूनी तौर पर उनका आर्डर जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी करके हुकूमत सिंध ने उनको डायरेक्टर जनरल गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी तैनात किया है मंजूर कनासरो को। इनको भी आते हुए चंद रोज ही हुए हैं और इन्होंने अचानक इतनी बड़ी प्लानिंग कर दी कि गोरख के तमाम मसले जो हैं वो इस वक्त इन्होंने हल करना शुरू किए हैं। और ये अपनी कारकर्दगी दिखाने के चक्कर में इस वक्त करोड़ों रुपए का एक इश्तिहार उन्होंने जारी किया है जिसमें 11 मंसूबे इन्होंने शामिल किए हैं। और उनमें एक जो सिक्योरिटी एक वाल बनाने की है, खावल लक एक बड़ी खतरनाक चढ़ाई है गोरख हिल्स की, उस पर दीवार बनाने के काम के 2 करोड़ रुपए इन्होंने रखे हैं जबकि वो दीवार पहले से वहां बनी हुई है और सिर्फ मरम्मत की जरूरत है। जबकि गुलजार खुश के टेन्योर में इतने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स का जो है वो जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं और हमने बताया था कि ये गठजोड़ जो है अब दोबारा सामने आया है जिसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर और DG की जो कोशिशें हैं कि माली साल खत्म होने में बाकी चंद रोज बचे हैं और इन्होंने एक बड़ा ये टेंडर जारी कर दिया है खामोशी से जिसका मकसद सिर्फ ये है कि जो पैसे इनके पास पड़े हुए हैं वो खर्च किए जाएं और मनपसंद ठेकेदार जो यहाँ काम कर रहे हैं बरसों से उनको दोबारा नवाजने की जो है वो कोई नवाजा जाए। तो इस हवाले से जो गोरख हिल्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन हैं उन्होंने बताया है
کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ انہوں نے بنایا ہے. 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو ہے ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ پلاننگ کی گئی تھی کہ ہم گورکھ کا تمام جو معاملات ہیں وہ خود سنبھالیں گے. گورکھ ہلز میں اس وقت نہ پانی ہے نہ بجلی ہے. گدھوں پر جو ہے وہ پانی لاد کر 8 سے 10 کلومیٹر دور سے لوگ جو ہیں وہ وہاں پانی لے کے جا رہے ہیں, لیکن ان کے آتے ہی بحران شروع ہوا ہے. اور جبکہ ڈی جی منظور کناسرو جس کے پاس کوئی جو ہے وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, جو نان کیڈر افسر ہے اس کو انہوں نے تعینات کیا ہے صوبائی وزیر کی رضامندی سے, جبکہ جو وائس چیئرمین ہے اس اتھارٹی کے وہ اس کے پیچھے ہیں, جبکہ چیئرمین جو ہیں ایم این اے رفیق جمالی وہ پی ڈی کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ دونوں کا گٹھ جوڑ اس وقت مبینہ طور سامنے آیا ہے, اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹینڈر دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو پیسے ہیں وہ جلد سے جلد خرچ کیے جائیں تاکہ یہ اس پر اپنا ہاتھ صاف کر سکے. گورکھ ہلز میں اب تک جو ہے عبداللہ شاہ اور محترمہ بے نظیر کے دور کے بعد اور خاص طور پر لیاقت جتوئی کے دور میں جو کام ہوئے تھے اس کے بعد کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوئے ہیں, لیکن ہٹس بنائے گئے ہیں, ریسٹورنٹس بنائے گئے ہیں, لیکن اس کی زمین اب تک اتھارٹی جو ہے وہ نہیں حاصل کر سکی. اور یہ منصوبے جو اہم ترین منصوبے ہیں ان کو چھوڑ کر یہ اپنے جو ہے وہ مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ ٹینڈر جاری کرتے ہیں, اور چند روز میں اتنی بڑی پلاننگ ہو گئی کہ انہوں نے ٹینڈرز بھی جو ہے ایشو کر دیا, اور اس میں کسی جو تخمینہ کسی کام کا نہیں لگایا گیا سوائے اس حفاظتی دیوار بنانے کے. تو یہ جو ایک الزامات کا سامنا کرنے والے لوگ ہیں جن پر سنگین الزامات ہیں کرپشن کے, وہ لوگ اب گورکھ کی چوکیداری کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا ہے کہ یہ گورکھ ہل اتھارٹی جو ہے وہ ترقی کرے گی. سندھ ہائی کورٹ حیدرآباد کا ڈیسیشن موجود ہے جس نے واضح طور پر احکامات دیے تھے کہ گورکھ ہل اتھارٹی میں صرف اور افسران لگائے جائیں, اور انہوں نے ایک ڈائریکشن دی تھی, لیکن ان ڈائریکشنز کو بھی حکومت سندھ کے ان بااثر افراد نے جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے. ان کی بھی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی, اور سپریم کورٹ نے کا جو حکم ہے کہ نان کیڈر افسر جو ہے وہ نہیں لگ سکتا, وہ وائلیشن بھی انہوں نے کی ہے. تو اب یہ صورتحال سامنے آئی ہے کہ یہ ٹینڈرز جاری کر کے یہ تمام رقم جو ہے وہ جو ہے وہ زمین پر تو لگنے کے چانسز بہت کم ہے جو اب تک کا تجربہ ہے, لیکن اس وقت یہ ٹینڈر جاری کرنا بجٹ میں چند روز بچ گئے ہیں. پورا سندھ جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے, ترقیاتی بجٹ ختم تو اس کو کم کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے, لیکن یہ ایسی مافیا ہے جن کو یہ بجٹ میں ملتے ہیں, جن کو یہ کاموں کی اجازت میں مل جاتی ہے, اور یہ گورکھ کے نام پر سارا کچھ کرنے کے ایک منصوبہ بندی ہے جو اب بے نقاب ہوتی جا رہی ہے. اور چند روز پہلے میں نے اس ٹینڈر کا ذکر کیا تھا جو کل جو ہے وہ اخبارات میں انہوں نے خاموشی سے دے دیا ہے. جی شکریہ امتیاز چانڈیو, بیورو چیف کراچی. آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, تفصیلاً آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا, آپ کا بہت شکریہ. اہم خبر یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی یوتھ افیئرز محمد عثمان ڈار نے ملاقات کی ہے. عثمان ڈار نے عثمان بزدار کو پنجاب میں ٹائیگر فورس کے بارے میں بریفنگ بھی دی ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے. لاہور میں یہاں ملاقات ہوئی ہے. عثمان ڈار نے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے, اور ٹائیگر فورس کے نوجوان عوام کی خدمت کے لیے تیار ہیں. ٹائیگر فورس کے نوجوان بڑھ چڑھ کر عوامی خدمت کی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں, اور ٹائیگر فورس کے نوجوان خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں, اور یہ قوم کا اثاثہ ہیں, جبکہ یہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے بالکل تیار ہیں. پنجاب میں اس وقت ٹائیگر فورس کے 64,000 نوجوانوں کو مختلف ذمہ داریاں تفویض بھی کی جا چکی ہیں. عثمان بزدار نے ایسا بریف کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی وزیر اعظم کے معاون خصوصی سے اہم ملاقات رہی. میاں چنو میں ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کر کے ہزاروں ایکڑ فصل کو شدید نقصان پہنچایا ہے. کسانوں نے انتظامیہ کی جانب سے مناسب انتظامات نہ کرنے پر احتجاج بھی کیا ہے. آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ کسانوں کے جو کہ میاں چنو کے ہیں. ٹڈی دل نے فصلوں پر حملہ کر دیا ہے اور ہزاروں ایکڑ فصل کو شدید نقصان پہنچا ہے. اس سے قبل بھی آپ کو بتائیں کہ سندھ سے بھی شکایات درج کرائی گئی ہیں, اور وفاق سے یہی التجا کی جا رہی ہے, مدد کی اپیل کی جا رہی ہے کہ اسپرے کیا جائے. اسپرے کے بعد ہی ٹڈی دل کا خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی
हजारों एकड़ फसल को शदीद नुकसान पहुंच चुका है। मजीद जानेंगे अशर नोमान से। अशर नोमान, इस हवाले से आप क्या अपडेट करेंगे? आज बिल्कुल ये 2 रोज कबल अचानक ही मियां चन्नू में टिड्डी दल का जो है वो हमला हुआ, जिसकी वजह से किसान जो है वो एकदम से परेशान हो गए। किसानों ने इतनी तादाद में, इतनी कसीर तादाद में जब टिड्डी देखी तो अपनी मदद आप के तहत जो है इस टिड्डी दल के तदारक के लिए या इसको भगाने के लिए कोशिश करते रहे, ढोल बजाते रहे, हवाई फायर जो है वो करते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि ये फसलों पर जो है जाकर ये टिड्डी दल बैठ गई और इसने वहां पर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया। इस हवाले से किसानों ने सरापा एहतजाज होते हुए ये भी कहा कि हुकूमत की जानिब से कोई खातर खा इंतजाम किसानों के इस मसले के हल के लिए नहीं दिखाई दे रहे। दूसरी तरफ जिले इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर खानेवाल और असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू ज़ीशान नदीम की जानिब से ये दावा भी किया गया, बल्कि उन्होंने इस हवाले से मीडिया को ब्रीफिंग भी दी कि हमने मुख्तलिफ शकूक का जाके दौरा किया है। दौरा करने के साथ साथ जहां जहां मुमकिन हो सकता था वहां हुकूमती वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, हुकूमती सहूलियात को इस्तेमाल करते हुए टिड्डी दल के तदारक के लिए स्प्रे भी किया गया और ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन अभी भी इतनी तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ देहातों में टिड्डी दल मौजूद है कि कभी कभी या बल्कि कहीं कहीं जो है इंतजामिया भी बेबस नजर आती है। लेकिन इंतजामिया ये दावा कर रही है कि टिड्डी दल के तदारक के लिए हमारे पास जो भी वसाइल हैं हम उनको बुरूवे कार लाते हुए कोशिश करेंगे कि किसानों का ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन किसानों का कहना है कि जो हमारी फसलों का नुकसान हो चुका है, हुकूमत को चाहिए कि उसके हवाले से कोई लाहे अमल तैयार करे और खास तौर पर किसानों को इस हवाले से कोई रिलीफ पैकेज भी दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया अशर नोमान, आपने अपडेट किया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में सूबे में कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया है। इजलास में पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और बैनुल इजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला भी किया गया है। इस अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि इस सूबाई वजीर कानून राजा बशारत की जेर सदारत इजलास में सूबे में कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल और इंतजामी अमूर का जायजा लिया गया है, जबकि इजलास में पीर से खुलने वाले शॉपिंग मॉल्स और बैनुल इजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला भी किया गया है।